पाखापाखि 160 ରୁ 70 ଭିତରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଷ୍ଟ 16 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ 20 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟ ହିସାବରେ 2 ଲକ୍ଷ 10 19 ଗ୍ରାମ ଚାଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରହିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ରହିଛି 14 ଗ୍ରାମ 620 ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟ କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର। नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବିନାଶ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଣୀ ହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 12-13 ଗ୍ରାମ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫ୍ୟାନ୍ସି डिजाइन ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର डिजाइन ହେଇପାରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ରହିବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ डिजाइन ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ डिजाइन ରହିଛି डिजाइन ଉପରକୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ डिजाइन ଉପରକୁ ଯିବା 12.5 ଗ୍ରାମର डिजाइनଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲକେଟଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟ ବି ଚଉଡ଼ା ରହିଲା 12.5 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ରେଟ୍ର କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 160 ରୁ 70 ଭିତରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଷ୍ଟ 160-70 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଫିନିସିଂ କାମ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ କି ନା ରାଣୀହାରର ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଫାର ୟୁ ସେପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତର୍କିସ୍ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ କାମ ହେଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବି ରାଣୀହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଗେ ଯିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 15 ଗ୍ରାମ 950 ମାନେ ପାଖାପାଖି 16 ଗ୍ରାମ 16 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ 20 ରୁ 10 ରୁ 20 ହିଁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫିନିସିଂ କାମ ଆପଣ ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଲକେଟର ସାଇଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15-16 ଗ୍ରାମର ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି 22-25 ଗ୍ରାମର ୱେଟ୍ ଥିଲା ଭଳି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି ଏତେ ଫିନିସିଂ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନକୁ ନେଇକି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେବ ଯାହାର ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 14 ଗ୍ରାମ 440 ମାନେ 15 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟ ହିସାବରେ 2 ଲକ୍ଷ 10 କି 2 ଲକ୍ଷ ଏହା ହିଁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବତାଉଛି କେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ କରିବେ କଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟି ये देखो आप लकेटा देखो ता सहित आप बेल्टर कामटा देखो राउंड टाइप स्टिक्र कामटा रही है सहित फैंसी बल कम रही आप पछपटे आप फिता मध्यम यूज करेंगे ना तो जार फिता पसंद नुहे तो या चेन एक्सट्रा वेट पड़ो आप 4-5 ग्राम एक्सट्रा वेट पड़ो जोटा कि आप चेन सहित आटाच करके आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे जावा ये आप वेट रही 19 ग्राम 400 ग्राम 400 मैंने आप 20 ग्राम भर रही 20 ग्राम मैंने आप कस्ट हिसाब से पाखापाखि केते आज्ञा 3 लक्ष जेहेतु आप देखो डिजाइनटा देखते केमी लगुच ये आप लकेटर साइजटा टी बड़ रहा जेहतु 20 ग्राम अच्छी लकेट साइज बड़ पाइबे सहित आप बेल्टर कमटा लकेट को मैच कला भाया कम पाइबे सहित आप स्केच पैटर्न कमटा भी पाँच निश्चय आप डिजाइन गुड़ा यूनिक रहा नॉर्मली रानीहार देखुं ये रानीहार पैटर्न किंतु आप फैंसी चेन लकेटर कंबाइन डिजाइन आप पाइपर। नेक्स्ट डिजाइन को जी ये आप ओजन रही 14 ग्राम 620 डिजाइनटा देखी नियंतु जेहेतु आप 15 ग्राम भर रही से कस्ट आज्ञा पाखापाखि 2 लाख धरिकी चलते अप्रोच कस्ट 2 लाख कि 210 ये भितर ही धरिकी चलते। नेक्स्ट आज्ञा जी ये आप रोच ओजन से 15-16 ग्राम भर ही रोचे आ गए कथा आज्ञा आम स्टोर आड्रेसटा आप निश्चय जानी रखुद आम आज्ञा 2टा स्टोर रही प्रथम स्टोर आड्रेसटा रोचे बैंक स्ट्रीट लाइन जाजपुर रोड आज्ञा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और आप सेकेंड स्टोर आड्रेसटा रोचे घसीपुरा जोटा कि आप केउझर डिस्ट्रिक्ट घसीपुरा स्टोर पाखापाखि पर्टिकुलर लोकेशनटा जब आप जानते घसीपुरा स्टोर आप बस स्टाण्ड पाखापाखि आप स्टोर लोकेशन रोचे देखी दिखाँ डिजाइन केमी लगुच आप बेल्ट कामटा देखो पूरा यूनिक करमती नॉर्मली बेल्ट गुड़ा यही टाइप ही हुए कि एक्सट्रा जो बेल्ट कामटा कर निश्चय आपको पसंद आसो। नाई जे पतला कि छिड़ी सेमती किसी भी भावतुनि कहीं रानीहार यूजटा बहुत कम थाए जेहेतुटा फैंसी कले ही जिनसा भल लगे तो फैंसी बेली आम लास्टिंग कम करा भी आम भावटा भी आमर भूल कहीं आम जेहेतु रानीहार जिनसा यूज बहुत कम माने आपंकर वर्ष को 2-3-5 थर ही यूज होता है तो या यूज करेंगे फैंसी हेल्ले भी लास्टिंग ठीक ठाक रही किसी असुविधा ना। नेक्स्ट जी यार ओजन रोचे 12 ग्राम 950 मैंने पाखापाखि 13 ग्राम जोटा कि कस्ट हिसाब से पाखापाखि 180 ରୁ 90 धरिकी चलतु अप्रोच कस्ट लकेटर सेपटा आप डिफरेंट पाइले लकेट सेप डिफरेंट पाइले सहित बेल्ट भी सहित मैचिंग बेल्ट भी पाइले
ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ ଉପରକୁ ଯିବା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାଖାପାଖି 13 ଗ୍ରାମ 12 ଗ୍ରାମ 880 13 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଲକେଟର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 19 ଗ୍ରାମ 170 ମାନେ 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାଲର ପ୍ୟାଟର୍ନର କାମଟା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାଫ୍ ସେଟ୍ର ସ୍କେଚ୍ କାମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଝାଲର ପ୍ୟାଟର୍ନ କାମଟା କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଲକେଟର ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ ଲାର୍ଜ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଛି। ବେଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ରହିବା କଥା ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦି ଭରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଷ୍ଟ। ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କହିଛି, ଏଇଟା ମେ ବି 2 ଲକ୍ଷ 80 90 ବି ହେଇପାରେ, ହିସାବକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା ଯିବା। ୟାର ଓଜନ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି 20 ଗ୍ରାମ 370 20 ଗ୍ରାମ 370 ମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟ 20 ଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 3 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ 80 90 ଏଇ ଭିତରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍କେଚ୍ କାମ ସହିତ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କଲର ସହିତ କେତେ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। यार ओजन आज्ञा रोचे 20 ग्राम 430 देखूँ खाली बॉल चेन टाइप रही जहाँ टे राणी हार ठारू आउ टे एक्सट्रा जे कहेंगे ना ये फैंसी जिनस दरकार टे लुक्स कम है चलो कि डिजाइन टे फैंसी होता दरकार तो ये टाइप जिन आप देखिए जेहेतु ये आप ओजन 20 ग्राम रोचे से कस्ट आज्ञा से 3 लाख पाखापाखि धरिकी चलो। ये आप 19 ग्राम 350 माने 20 ग्राम माने से कस्ट। ये आप लकेटर लपार डिजाइन रोचे लपार झालर लकेट वाला डिजाइन रोचे सहित बेल्ट रही चौड़ा रहे तो चौड़ा ही रही 20 ग्राम भरपूर रही कम चौड़ा भी रखी से कस्ट आज्ञा जेहतु दी बरी अच्छी से 3 लक्ष भितर ही धरिकी चलता। नेक्स्ट जीवा जोटा कि आपनकर आज भिडियो लास्ट डिजाइन ये आपनकर रोची ओजन 2 भरी माने 20 ग्राम 520 रही 20.5 ग्राम देखो के डिफरेंट कर डिजाइनटा से कस्ट आज्ञा 3 लक्ष पाखापाखि धरिकी चलता। आर्ट टाइप लकेटर सेपटा सहित बेल्टा भी तो बहुत सुंदर कर सहित हल्का पिन झराटा भी अच्छी किसी ना आज्ञा स्मूथ कम पूरा कौटा भांगार ना तुटियार ना। आज भिडियो आज्ञा ये डिजाइन थिला निश्चय आज्ञा स्टोर विजिट करूँ आहुरी आज्ञा डिजाइन अधिक देखा पाइबे अधिक भेराइटी विषय भी जानवे तो कही आड्रेस अनुसार स्टोर विजिट करूँ। पुणी देखा एक नुआ भिडियो से पर्यंत विदाय दिंतु रही पुणी देखा एक नुआ भिडियो। नमस्कार।